Shalom, Coffee Bosian. We start with this first topic, genealogy of Joseph, Mary, and Jesus. Where can we find this? Of course, in the scripture from Matthew chapter 1, verse 1 to 16, and Luke chapter 3, 23 to 34. Silsilah Yosef, Maria, dan Yesus. Kenapa ini penting? Why this is very important? Because to truly know Joseph is to look at his genealogy, always aiming at having Jesus, the focal point. So, next slide. Now, remember during Christmas, at the Vigil Mass, we have the Gospel reading on the genealogy of Jesus. This just from verses 1 to 3, just to have some sense of the reading. This is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac. Isaac, the father of Jacob. Jacob, the father of Judah and his brothers. Judah, the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez, the father of Hezron. Hezron, the father of Ram. Very long list of names, very unique. And so, the next slide. In bahasa, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Perez dan Zerah dari Tamar. Perez memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Dan kita akan, bila terus saja memang banyak nama yang unik, yang istimewa. Dan akhirnya menjurus kepada Yosef dan Yesus Kristus. Slide. Now, this is the end of the reading. Okay. Eliud, the father of Ezra. Ezra, the father of Mathan. Mathan, the father of Jacob. And Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary. And Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. Thus, there were 14 generations in all from Abraham to David, 14 from David to exile to Babylon, and 14 from the exile to the Messiah. Next slide. Now, this is an overview, the Messianic genealogy. Is that clear to you over there? Terangkah? Ya, boleh. Cukup terang. Terang ya? Terang ya. This is the map lah. Easy to figure out. So long list of names. The highlight is Adam, Abraham, King David, Adam, Noah, Abraham, King David, and Jesus Christ. Just spend time a little bit, have a look of the names. It's a bit small on the screen, but it's okay. We have an overall idea, but it's a bit too small on the screen to see, Father. Yes, but kind of mapping lah, Yes. Give Okay. overall view. Nah, ini adalah silsilah Yesus Kristus, ya, dan dia dipadankan dalam bentuk peta, ya, peta.
Jadi generasi awal Adam, kemudian Noah, Abraham, Raja Daud, dan Yesus Kristus. Nah, Raja Daud ada ramai anak, namun kita akan lihat dua bahagian, dua anaknya yang utama. Satu, Solomon, dan kedua, Nathan. Oke, yang pertama dari anaknya Solomon, kalau kita lihat dan selusuri, we trace the line, eventually we come up with the last three, Nathan, Jacob, and Joseph. This is the line of Saint Joseph. No? How about Mary? Now, at the upper side, we have Mary. Now, this this lower part, actually the genealogy based on Matthew chapter 1, verses 2 to 16. So the upper part is based on the genealogy from Luke chapter 3, 23 to 34. The upper part tracing Mary, and the lower part is Joseph. Long list of name, but what we are really looking at is that Joseph is from the line of King David. So also with Mary. Why this is so important? Because the promise of the coming of the Messiah in the Old Testament, referring to the generation from Davidic king. So this kind of important checklist. Joseph is in this line? Yes? Yes. So next slide. Now, this is a very simple. We all know this, okay? Joseph and Mary, they come together. Now they have Jesus or Yeshua. Next slide. Now we open up a little bit more to see a bigger picture. We look at Joseph and Mary with Jesus. No, this is to simplify the line of Joseph. Look at Joseph, and then his father was Jacob. No, and then the upper part is Nathan. And look at Mary. Now, Mary's parents is Joachim and Anne. So there are a lot more information here, but most important things to be sure of that Joseph is from the generation of Davidic king. So this is very important to look at the promise of a savior. Next. Now, this is rather a challenging passage in the gospel as to how many children actually Joseph and Mary has. So Matthew chapter 13 verses 55 to 56 says,
Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother's name Mary? And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? And all his sisters with us? So the other Christian denomination will see that perhaps Joseph and Mary has other children by looking at this chapter 13. But actually, when we look at the Catholic perspective, these are not, they are not children of Mary. They are just related to Mary and Joseph. Next slide. Okay, this could clarify a little bit more about the statement just now, the scriptural text. We have Joseph and Mary and Jesus, and mentioned that James, Joseph, Simon, and Judas. These are actually most probably related to Mary as uncle and auntie. This is the Catholic stand of the scriptural text. And it is rightly so because actually Catholic, who was the one compiled the scriptures, has the authority over the scriptures. Next. Now, from what we have seen, we go back to the map. This map helps us be sure that, yes, first and foremost, Joseph is from Davidic line, as to fulfill the promise, the coming of the Savior. So also with Mary. But actually, Mary's line of generation is not that clear in the gospel because it doesn't specify that that is Mary's line, but somewhat tracing at the name, this can best identify with Mary's family tree. Next. Oke, tadi kita sudah melihat silsilah Santo Yosef. Bila kita melihat secara menyeluruh silsilah Yesus Kristus. Memang banyak yang kita perlu teliti, tapi sudah cukup untuk mengatakan bahwa Yosef itu adalah dari keturunan Raja Daud. So ini adalah satu statement ya from Saint Peter Julian Eman. God saw to it that Joseph be born of the royal family. He wanted him to be noble, even with earthly nobility. The blood of David, Solomon, and of all the kings of Judah flows in his vein. Allah memastikan agar Yusuf dilahirkan daripada keluarga kerabat raja. Tuhan ingin dia menjadi mulia walaupun dengan kemuliaan duniawi. Darah Daud, Solomon, dan semua raja Yahudi mengalir dalamnya. Nah, kita berhenti sekejap sebab kenapa ini perlu? Okay, why this is important? 3 words that I would like to emphasize on. First is nature. Second is nurture. Third is grace. So we look at nature, the family, the generational family.
nurture the background that influence the character formation, and nature that or grace, rahmat yang mempengaruhi kepribadian seseorang, kedewasaan seseorang. Secara semula jadi, satu, kemudian kedua, secara asuhan, ya. Nurture. Ketiga, melalui rahmat. Jadi kita sudah melihat bagaimana hal ini kan diperlihatkan, atau kita boleh lihat, kita nampak bagaimana dalam silsilah Santo Yosef memang kalau diteliti dari berbagai latar belakang, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang setia, ada yang tidak setia. Tapi yang jelasnya Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Dan Yesus lahir dalam keberadaan manusia untuk menyelamatkan. Jadi di sana kita lihat rahmat bekerja, ya. Next. Nah, dalam Matthew bab 1 hingga 17 dan Lukas 2 dan 4 memberi kita bahwa Santo Yosef adalah keturunan raja. Oke, ini genealogi dia. Oke. Kedua, the Old Testament also taught us that Messiah would be a descendant of King David. Oke. Ketiga, Maria bonda kita berkemungkinan besar merupakan keturunan Raja Daud juga, tetapi tidak dinyatakan dalam perjanjian baru. Ada petanda dalam Lukas bab 4, tapi tidak dinyatakan secara langsung. Ya. Dan ini kalau kita lihat bagaimana cara dia mengolah, akhirnya Yesus anak Maria itu berakhir kepada anak Allah. Ya. Next. Although not a biological father of Jesus, Joseph was by the law the father of Jesus. Meskipun bukan bapa kandung Yesus, Yosef menurut hukum adalah bapa Yesus. Nanti kita akan lihat ini. Okay, Jesus has therefore the right to be called descendant of King David. Oleh itu Yesus layak disebut sebagai keturunan Raja Daud melalui Santo Yosef. Next. Oke, ini Pope Benedict. Sebab kita mau Pope Benedict ke-16, apa kata Pope ini? Sebab memang melihat untuk memahami kebenaran ini yang sudah berlalu lebih 2000 tahun itu bukan mudah, not that easy, ya. So we need people who are more discerning, who have worked and discern. Oke. Pernikahan antara Yosef dan Maria adalah episode yang sangat penting. Yosef adalah keturunan Raja Daud dan berdasarkan perkawinannya dengan Maria dianugerahkan putra perawan, anak Allah, gelaran anak Daud yang memenuhi nubuatan. Nah, ini kunci dia, anak Daud, keturunan dari Raja Daud. Next. Oke. Nah, ini satu pernyataan yang daripada Saint Alphonsus Liguori. Since God has wanted to obey you, Saint Joseph, allow me to be in your service, to honor you and love you as my Lord and Master.
Ini pernyataan yang luar biasa ya. Tuhan Yesus kan mematuhi Santo Yosef. Sebab Santo Yosef yang menjaga Tuhan Yesus. Jadi di sini betapa Santo Yosef itu istimewa sekali. Satu yang macam tidak masuk akal. Bagaimana Tuhan itu patuh kepada ciptaannya Santo Yosef. Tapi perkara ini boleh diketengahkan melihat kepada peranan Santo Yosef sebagai bapa pengasuh Tuhan Yesus. Sebab itulah kita melihat dia sangat penting. Next. Now, son of David, anak Daud. Ini gelaran yang sangat penting. Gelaran ini bukan saja kepada Yesus, tetapi juga kepada Yosef. Menekankan bahwa dia itu yang dijanjikan oleh Tuhan dalam rencana penyelamatannya. Ya. How great is the dignity of that son of David, Joseph, the husband of Mary. Betapa besarnya martabat anak Daud, Yosef, suami Maria. Next. Ada. Yes. Anything? Dia dengar? Ini kalau kita mau kanina, kalau kita mau kasih tengok muka kita. Oh, oke kan? Jelas kah? Jelas? Claudia, is that audible? Yeah, can hear you loud and clear, Father. I think the new user just came in, forgot to mute the mic. Okay. Yeah, okay, Father, can hear. Oke. Nanti di akhir sesi ini kita ada Litany of Saint Joseph, dan ini sangat penting. Gelaran yang diberikan kepada Yosef, noble offspring of David, keturunan Daud yang termasyur. Siapa? Yosef. Sebenarnya Daud itu sangat terkenal dengan kebijaksanaan dia, tapi dibandingkan dengan Santo Yosef jauh lebih berwibawa. Kita akan lihat nanti. Next. Nah, ini hanya macam kasih lihat senang, okay? Saint Joseph has the blood of kings. Check, okay? Our spiritual father is a descent of royalty, the son of David. Check, true. The title Son of David is a messianic title. Gelaran anak Daud adalah gelaran mesianik, berarti yang dijanjikan penyelamat. Okay. Kemudian yang keempat, Jesus, our Messiah, is called the Son of David. Seven times in the New Testament. Jadi gelaran Yesus ini yang utama sebagai penyelamat juga diberi gelaran kepada Yosef, ya, karena mereka mempunyai talian darah yang sama, keturunan Raja Daud. Terus Santo Yosef bukan seorang Mesias, tetapi dia adalah satu-satunya orang lain yang disebut sebagai anak Daud dalam perjanjian baru. Tiada lain, hanya Santo Yosef dan Yusuf dan Yesus yang diberi gelaran anak Daud. Berarti dia penting. Okay, Saint Joseph is not a Messiah, but he is the only other person in the New Testament referred to as the Son of David. Okay. Dalam Matius 1 ayat 20, malaikat Allah memanggilnya anak Daud ketika mengarahkan Santo Yusuf untuk tidak takut membawa Maria ke rumahnya. Okay. Kenapa? Why? This is to remind Saint Joseph of his royal ancestry. Kenapa? Ini adalah untuk mengingatkan Santo Yosef tentang keturunan kerabat dirajanya. Next, thank you.
Oke. Ini kita bilang itu keturunan. Siapa dia? Oke. Nah, tapi kita mau lihat karakter dia sekarang. Betul tidak? Itu dia punya status dia. Tapi dirinya sebenarnya bagaimana? So kalau kita lihat silsilah Yesus memang ramai nama-nama itu. Ya. Tapi ramai di antara mereka juga terkenal pendosa. Jadi dia semestinya status itu menentukan kewibawaan dia. Ya. Jadi kita lihat sekarang bagaimana Santo Yosef mengangkat atau menghidupi status ini. Ya. Dan kita biasa dengan ini Matius ayat 1, 17 hingga 25 biasanya dibaca waktu menjelang Christmas setelah silsilah Yesus, the genealogy of Jesus, and then continue with this text. Ketika Yesus Kristus adalah seperti kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yosef, ternyata ia mengandung Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Oke, yang lain tuh saya pikir kita familiar, tapi kita bagi penekanan ini. Oke, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, yaitu menceraikan Maria, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yosef anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungannya adalah Roh Kudus. Ini apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Yosef. Next. Just this to the highlight. At this time, Saint Joseph was taking action to separate himself from Mary because he found out that she was with child. Pada waktu itu, Yosef sedang mengambil tindakan untuk pisah dengan Maria karena mengetahui bahwa Maria telah mengandung. Wow. Now, the angel came to remind Saint Joseph who he was and to let him know of the important vocation he had been given by God. Malaikat datang untuk memperingati Santo Yosef tentang siapakah dia dan memberitahunya tentang panggilan penting yang telah diberikan kepadanya oleh Tuhan. Next. It is God's plan for him. It is God's plan for his son to be known as the son of a man of the house of David. Adalah rencana Allah agar anaknya dikenali sebagai anak lelaki dari keluarga Daud. Dan that man is none other than Saint Joseph. Lelaki tersebut adalah Santo Yosef. Kita coba ingat semula peristiwa di mana hal ini berlaku dan Santo Yosef suspek Maria mengandung karena kecurangannya. Adakah ia benar? Next slide. Joseph, son of David, do not be afraid. Otherwise, while trouble in mind, you may fail to understand his mystery. Joseph, son of David, do not be afraid. What you see in her is virtue, not sin. This is not a human fall, but a divine descent. Here is a reward, not guilt. This is an enlightenment from heaven.
not detriment of the body. This is not the betrayal of a person. It is the secret of the judge. Here is the victory of him who knows the case, not the penalty of torture. Here is not some man's sultry deed, but the treasure of God. Here there is a cause not of death, but of life. Therefore, do not be afraid. Nah, ini penyataan Saint Peter Chrysologus. Next. Yosef anak Daud, jangan takut. Jika tidak, ketika dalam gelisah, engkau mungkin gagal memahami misteri ini. Yosef anak Daud, jangan takut. Apa yang engkau lihat dalam Maria adalah kebijaksanaan, bukan dosa. Kebajikan, bukan dosa. Ia bukan kejatuhan manusia, tetapi keturunan ilahi. Ini adalah ganjaran, bukan kesalahan. Ini adalah pembesaran dari surga, bukan keburukan tubuh. Ini bukan pengkhianatan seseorang, ini adalah rahasia sang hakim. Ini adalah kemenangan dia yang tahu segalanya. Bukan hukum penyaksian, ya bukan perbuatan tersumbang manusia, tetapi harta karun Allah, yang bukan penyebab kematian, tetapi penyebab kehidupan. Oleh itu, jangan takut. Next. Nah, tadi kita dengar kata-kata Saint Peter mengendalikan bahwa Saint Joseph prasangka dengan kesetiaan Maria. Tetapi kita juga melihat pernyataan santo yang lain memberitahu bahwa Santo Yesus sangat luhur, sangat mulia. Dan sebenarnya kenapa dia mau menceraikan Maria? Bukan karena curiga, tetapi rasa hormat yang tidak terhingga kepada Maria. Next. He considered himself unworthy to be husband and father of the child. Dia menganggap dirinya tidak layak untuk menjadi suami Maria dan bapa kepada anak tersebut. He never suspected Mary of committing any sin. Saint Joseph never. Dia tidak pernah mencurigai Maria melakukan dosa. Saint Joseph knew he was in the presence of great mystery. Being humble and just, he planned to quietly separate himself from Mary in order to get in the way, not to get in the way of God. Next. However, God sent his angel to remind Saint Joseph of his royal lineage. This is very important. The lineage needed for the Son of God to be descendant of David. Jadi kita lihat dalam Samuel bab 2 ayat 6, Raja Daud menghantar tabut perjanjian ke tempat lain selama 3 bulan ketika dia menganggap dirinya tidak layak memilikinya di Yerusalem. Ini merupakan petunjuk bahwa Yosef mempunyai kecenderungan demikian. Dia tidak layak. Maka dia mau menjauhkan diri. Next. Malaikat meyakinkan Santo Yosef bahwa Allah akan memeliharanya, telah memilihnya untuk membawa anak tersebut dan ibunya ke rumahnya. Santo Yosef diarahkan untuk tidak menghantar anaknya ke tempat lain. Matius ayat 1 hingga 20, bab 1 ayat 20, Yosef anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu ke dalam rumahmu. Next. This is the last slide, Father. Okay, thank you. So just to summarize, what we are looking at is the genealogy of Saint Joseph. There are many things been said, but most important is that he is from Davidic line. He is to fulfill the promised Messiah. This is his status, his nature.
But more than that, we see the grace of God at work in his life. Yes, being a just man, that is very much mentioned in the gospel. Joseph, the just man of great honor. That is his upbringing. He nurtured as a just man, but even a just man has a limitation and needed the grace of God, God's intervention to help him go beyond. And so what we can derive from here ultimately is that God chose Joseph to be the husband of Mary, to take care of Jesus. Saint Joseph, the zealous defender of Jesus and Mary. So that's all from me. Thank you very much.